Ano nih? Ano nih? Just tell me ano nih? Iyok mo yung cellphone niya. Yan ah. Bawal, bawal. Ano nih? Ano nih? Isa. Mali. Mali. Ano nih? Ano nih? Ano nih? Sino? Ano nih? Neo. Tanggal ko na ng cellphone mo. Ano nih? Isa. Mali. Mami. Mimi. Mimi da. Oy. Ano nih? Flower. Ano nih? Ano nih? To? Mami. Oh, to. Tanggalon mo, M. Ano na? Emmy. Sky. Ami. Oh, mamu. Mama, Ami. Oh, ano nih? Ano nih? Basahan mo na ni Gabos. Para kita ka dyan. Sarap pa. Oh, ano nih? Support. Supot ka pa. Oh. Ano nih? Essie. Si, mali ka. Ano nih? Sisa. Mali, grade 1. Ano nih? Ano na sunod? EO. Mali ka. Iisa. Ano nih? Ano nih? Balikan mo ng bag mo. Ano nih? Tanga ka Asi. Mali. Ami. Ano man yan? Ano nih? Ano nih? Mami. Aro lang nasa baba ini. Kay Pon. Ano nih? Mami. Ano yan eh? Mami. Ano nih? Ano yan? Ano yun? Mimi. Ito Mimi mo. Mimi mo. Nayo mama mo. Ano nih? Mama mo Mimi. Ano nih? Ha? Ano nih? Udo. Tubon mo. Ano nih? Ano nga nih? Ihi. Mali. Ano nih? Grade 1 ni mabasa. Ano nih? Ano ha? Sky. Magtultul ka. Ano nih? Ano nih? Masasaya ta. Misa. Ano nih? Mesa. Ano nih? Mesa? Ano nih? Eh? Ano yun? Ano Mesa nani? Isama. Oh. Ano nih? Idaagdag mong sa. Isasama. Kami. Mali. Sama. Isasama. Ano nih? Sama. Ano nih? Sama. Mali. Ano nih?